राधे राधे बंधु माने जय जगन्नाथ। स्वागत आपण मानकु आज आम कथा को अनेक दिन धरी कि डिस्कसन हो पारिनी आम कथार आलोचना जो गोटे गोटे पड़े हो पार नाला जहाँ आज चिंता कली आज कि कथा कहि आम कथार आपण मैंने शुणे मन दे चिंतन करेंगे मनन करेंगे आउे कमेंट देवे। आज प्रसंग रे आमे माता कैकेयींकर कथा आलोचना करिया। देखंतु सारा भारत वर्ष रे जो माने हिंदू तत्व को जानिचंती मुसलमान होंतु हिंदू होंतु जिते अछंती कैकेयी शब्द कैकेयी नाम जदि आसुची मन को मुंडू को किंबा कानू को आमे ता से नाम टी गोटा घृणार आकार ग्रहण करुछी। कैकेयी नामटा को आमे घृणार सहित ग्रहण करुछी घृणा कर दउछि भल लागुनि से नाटा भल लागुनि समस्त बेटा नहीं कारण कौन ना कैकेयींकर भूमिकाटी से थिला कैकेयींकर कर्तव्य से थिला तांको कर्तव्य तांको नाटा घृणित कर देछि संपूर्ण भाव में जो नाटा सुनला माने आमु भल लागुनि किंतु प्रकृत चाह नथला कथाटी थिला उल्टा माता कैकेयी जेतिकी बड़ त्याग करिसंती केही करिनांती आपको शुणला बेलू टे अबागिया लगुथबो मो कथाटा कैकेयी परिका त्याग केही करिनांती संसार केही करनांती ना केही भी करि परिबेनी। से प्रसंग रे आज कथाटी रामायण कथा रामचंद्रकर किशोर अवस्था शैशव जाइए किशोर अवस्था 8-10 वर्ष 10-12 वर्ष अवस्था माता कैकेयी खोई दौरान। हाँ ता पूर्व कथा कहूँ कौशल्या सेना जन्म देते कि कैकेयी रामंकर लालन पालन करुले राम को भारी श्रद्धा करुले भारी श्रद्धा स्नेह करुले। माता कौशल्या कौशल्या कैकेयी श्रद्धा उन्नत थिला राम प्रति रामचंद्र भक्ति करुले। प्रत्येक दिन माता कैकेयी रामचंद्र को खुआई दियंती। से दिन था गोटे दिन जो दिन कि माता कैकेयी रामचंद्र को खीरी खुआई दौले स्वादिष्ट खीरी खुआई दौरान। खुआई दबा भितर हठात रामचंद्र माता कैकेयी हाथ को धरी पकड़े डाण हाथ में माता खुआई दौरान खीरी डाण हाथ को धरी पकड़े। कैकेयी आश्चर्य हेले केबे रामचंद्र मो हाथ को धरी पकाइना आज हाथ को धरला अरे हाथ कहीं धरुचु मुझे तो खुई दौची ना माँ आपण मत सबुदिन खुआई दौरान स्वादिष्ट व्यंजन खुआई दौरान भल भल खाद्य खुआई दौरान आपण केबे मोर मन कथा को बुझी मु कौन चाहूँगी मत पचारि कथा शुणिक कैकेयी आश्चर्य हेले अरे राम कौन चाहब मो पुओ को तो मुझे खुआई दौची राम हूँ मो पुओ मु तो खुआई दौची तू कौन चाहबू एत मु तो जानी तू कौन चाहूँ कौन ना आपण कौन जाना चेष्टा कर ना ना चेष्टा कर मो कम मु कर चली तू कौन आ चाहूँ आपर अच्छा ठीक अच्छे तू कौन चाहूँ कह ना मत आप माँ दे पारे मुझे चाहूँ ना रे पचारे कह मागे कौन चाहूँ तोर कौन दरकार मत कह तो पाखे कौन तू चाहूँ जे मो पाखे नाई मुझे न पारि एमती तो किसी नाई आमर भव्य अयोध्यार भव्य राजभवन एथर किसी अभाव ना तो तू कौन चाहबू मुझे दे पारि ना नाई माँ मु गोटे जिनस चाहिए मो चाहवाटा देले आपण बड़ कष्ट हम ना अरे मत कष्ट तू कहीं चिंता करुचु कैकेयी कहते मु 1000 कष्ट नवा को राजी अच्छी तू कह तू कौन चाहूँ तोर कौन आवश्यक मत कह ना मत आपण को वचन देवा पड़ो जदि मु प्रकाश करी मोर वांछित वस्तु आप मत प्रदान करेंगे मत वचन देवे ना हाँ वचन देवी तू कह ना माता ता पूर्व आउ टे चिंता करूँ आपण को मोर इच्छित मोर वांछित वस्तु प्रदान करने को हेले आपण को बहु कष्ट सह पड़ो आपण को घृणा करेंगे ना घृणा करंतु लोक मत मत कष्ट हो तेणु तू कौन मागुचु मागे। पुणी रामचंद्र कहते माता देखंतु आपण चिंता करंतु मु जहाँ चाहिए आपण जदि देबे ताले आपण को वैधव जंत्रणा भोग करिया पड़ो एक कथा रामचंद्र कहते एक कथा शुणला कैकेयी टिके स्तब्ध होती पुणी कैकेयी कहते
ମୁଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜି ଅଛି। ରାମ, ତୁ ମୋତେ କହ, ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ? ତୋର ପ୍ରସନ୍ନତା ଲାଗି, ତୋର ଖୁସି ଲାଗି ମୁଁ ସବୁକିଛି କରିବାକୁ ତୟାର ଅଛି। ତୁ ମାଗୁଛୁ କ'ଣ ମାଗେ। ପୁଣି ରାମ କହୁଛନ୍ତି, ମାତା ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମୋର ଇଚ୍ଛିତ ବସ୍ତୁ ବାଞ୍ଛିତ ବସ୍ତୁ ଯଦି ମୋତେ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଭରତ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ମାତା ପୁଣି ପ୍ରସନ୍ନତା ସହିତ କହୁଛନ୍ତି, ମାତା ଆରେ ମୋ ରାମର ପ୍ରସନ୍ନତା ଲାଗି, ମୋ ରାମର ଖୁସି ଲାଗି ମୋ ପୁଅ ଭରତ ପରିକା 100 ଭରତ ମୋତେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତତେ ଦେବି। ତୁ କ'ଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗ। ପୁଣି ରାମ କହୁଛନ୍ତି, ମାତା ଆପଣଙ୍କୁ ଜନମାନସରେ ଆପଣ ଘୃଣିତ ହୋଇଯିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ନାମକୁ ଲୋକ ଘୃଣାର ସହକାରେ ନେବେ ଏବଂ କୌଣସି ଲୋକ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ପରେ କୌଣସି ଲୋକ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାର କନ୍ୟାର ନାମ କୈକେୟୀ କେବେ ରଖିବେନି। ତାର କନ୍ୟାର ନାମ କୈକେୟୀ କେବେ ରଖିବେନି, କୌଣସି ଲୋକ ରଖିବେନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବେ ଲୋକମାନେ। ତୁ କହ, ମୁଁ ତୋର ସବୁ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି। ତୁ ଯାହା କହିଲି ମୁଁ ସବୁ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି। ତୁ ମାଗ। ମୋତେ କ'ଣ ମାଗୁଛନ୍ତି ନା ମୋତେ ବଚନ ଦିଅନ୍ତୁ। କୈକେୟୀ ବଚନ ଦେଇଛନ୍ତି, ରାମ ତାଙ୍କୁ ମାଗୁଛନ୍ତି, ମା ମୋର ଯେବେ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ ମୁଁ ମୋର ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଭ୍ରମଣରେ ଯିବି। ସେଠାରୁ ଫେରିଲା ପରେ ମୋର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେବ। ମୁଁ ବିବାହ କରି ଆସିଲା ପରେ ମୋର ରାଜତିଳକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ରାଜଗାଦିରେ ବସାଇବା ଲାଗି ମୋତେ ପିତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ରାଜତିଳକ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମୋତେ 14 ବର୍ଷ ଲାଗି ନିର୍ବାସିତ କରିବେ, ନିର୍ବାସନ କରିବେ। ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଆପଣ ମୋତେ ଦେବେ। 14 ବର୍ଷ ଲାଗି ମୋତେ ବଣକୁ ପଠାଇବେ। ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମାତା କୈକେୟୀ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଦୁଃଖରେ ରାମକୁ ଭିଡ଼ିକି ଧରିଛନ୍ତି, କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରିଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି, ପ୍ରବଳ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି। ଏବଂ ରାମ କହୁଛନ୍ତି, ରାମ ତୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟ ମୋଠୁ କେମିତି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଏଡ଼େ ବଡ଼ କଠୋର କାମ ମୁଁ କେମିତି କରିପାରିବି? ନା ମା, ଏ କାମ ଆପଣ ହିଁ କରିପାରିବେ, ଆଉ କେହି କରିପାରିବେନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଯଦି ନ କରିବେ ମୁଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବି। ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼େ? ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ରାମ, ତୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବୁନୁ। ତୁ କାହିଁକି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ନା ମୋତେ 14 ବର୍ଷ ଜଙ୍ଗଲରେ ବଣରେ ମୋର ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଅନେକ କାମ ଅଛି କରିବା ଲାଗି। ସେ କାମ ଗୁଡ଼ା ମୋତେ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମା, ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ଯୁଗରୁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଧରି ଅନେକ ସନ୍ଥ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ମୋର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଲାଗି ଜଙ୍ଗଲରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମୋର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ କାମ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ଅନେକ କାମ ଆଗକୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଅନେକ କାମ ମୋର ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ପାଳନ ନ କରେ? ନା ନାଇଁ ରାମ, ତୁ ତୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବୁ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବଚନ ଦେଉଛି ମୁଁ ମୋ କଥା ରଖିବି। ସେବେଠୁ କୈକେୟୀ ନିଜକୁ ଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି, କଠୋର କରିଛନ୍ତି, ବଜ୍ର ପରି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବଜ୍ର ପରିକା କଠୋର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେବେଠୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବିବାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରାଜତିଳକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ସେ ତୟାର କରିଛନ୍ତି। ଯେ ଅତିମାତ୍ରାରେ ସ୍ନେହ କରୁଥିବା, ଅତିମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଉଥିବା, ଅତିମାତ୍ରାରେ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ମା ନିଜର ପୁଅ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବନବାସ ପଠାଇବା ଲାଗି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ନିଜକୁ କଠୋର କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ଯାହା ହେଇଛି ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। କେବଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଏକଥା ଜାଣିପାରିବେ, କୁହନ୍ତୁ କେଉଁ ବାପା ତା ଝିଅର ନାଁକୁ, କନ୍ୟାର ନାଁକୁ କୈକେୟୀ ରଖିଛି? କେବେ ରଖିଛି ଶୁଣିଛନ୍ତି? ଅଦର ଦ୍ୟାନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କେବଳ ରାମଙ୍କର ବିମାତା କୈକେୟୀ ଛଡ଼ା ଆଉ କୈକେୟୀ ନାମଧାରୀ କୌଣସି ନାରୀ ନାହାନ୍ତି। କୌଶଲ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, କୁନ୍ତୀ ଅଛନ୍ତି, ଦ୍ରୌପଦୀ ଅଛନ୍ତି, କୈକେୟୀ ନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଘୃଣା ଲୋକଙ୍କର ମନ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ କୈକେୟୀଙ୍କ ପରିକା ତ୍ୟାଗ କେହି କରିପାରିବେନି, କେହି କରିପାରିବେନି। ନା କରିଛନ୍ତି କୌଶଲ୍ୟା, ନା ଦଶରଥ କରିଛନ୍ତି, ନା କେହି କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ତ୍ୟାଗର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛନ୍ତି ମାତା କୈକେୟୀ। ଏ ହେଉଛି କଥା। ଆପଣ ୟାକୁ ଶୁଣିଲେ, ଜାଣିଲେ,
ମନ୍ଥନ କରିବେ, ମନନ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ, ମତାମତ ଦେବେ। ରହିଲି। ରାଧେ ରାଧେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।